अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कम अरमान मालिस माज खाक बुझ गसान तो कमन अरमान वाल पेवान। अमिस बेन हुंद आमुत बेरहमी सान कत्ल कर रोजान बडगाम खान साहब यम ते अम कत्ल कर्मुत सह गि जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर। गो वो वीडियो क्लिप तम पे करो मस्जिद ब्रोह कुन कर। Zie je andere zaken, we zouden niet bereiken te krijgen. Nee, zo zullen we zeggen. Maar zo andere zaken is moeilijk. Maar dat is aan het wijken.